Hello Buntis! So good morning guys. So karong adlaw is magkita mi ni Buntis dito sa may Migani Bashi. So Migani Bashi guys is isa ni siya sa sikat nga tourist spot diri sa Nagasaki. So mag-outfit check ta. Kay karong adlaw is yasumi man ako, ibig sabihin is day off na ako sa work. So magkita mi ni Buntis dito sa may Migani Bashi. So gikan sa akong gipoy kay magbaktas ra ko padulong sa train station mga 5 minutes tapos magsakay na dayon ko ug dito na ko manaog dapit sa may munisipyo. Tapos pag abot sa munisipyo magbaktas na pud ka para makaabot ka sa Migani Bashi. So busy kayo ang akong schedule no, karon ra ko nakayasumi or naka day off kay grabe ang akong schedule. Nakaapas pa yung taong ko sa Lantern Festival. So dili man dyan akalikayan nga magchismis mi kay may pagkachismo sa pud ming gamay. So among gichismisan is about sa among life, kung say nahitabo, unsay mahitabo pa. So samtang nagachismis mi si magtanaw-tanaw diri kay daghang kag mga tourist diri nga. So ang isa sa akong purpose diri no kay magpa-video ko aning Migani Bashi. So itawag siya nga Migani Bashi kay bridge siya tapos porma og antipara mong gitawag siya og Migani Bashi. So kay udto naman nag-decide mi ni Buntis nga madto mig Amyo Plaza kay dito mi mangaon kay naalagi daw may coupon para magamit sab namo ba kay sayang pod worth of 500 siya, may na lang makapalit mo og isa kaset sa McDo. Ug sa diha ang resulta kay wala gidawat ang among coupon kay di law lagi pwede sa ilang store. So the same day pod napug ko anay kaning reservation para sa akong pampagwapa. So naadto ko ug syempre pagkahuman wala nagkita mi nila Buntis ug nanam ang bana. Nagpalit na lang po akong sudanon para panggabi ug nagluto ko og adobo para na sa akong balon guys para sa sunod adlaw nga akong trabaho. So this is how I spend my day off. Bye! Salamat sa pagtanaw!